Thank you for joining with us. Terima kasih udah bergabung bersama kami. Greetings to everybody. Salam untuk semua orang. Hallelujah. We have a mighty God. Kita mempunyai Tuhan yang besar. Amen. Amin. So we have to understand some things. Jadi ada beberapa hal yang kita perlu mengerti. God is in control of every situation, everything. Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. And He is alive. He is still on the throne. Dan Tuhan masih hidup, Dia masih ada di tahtanya. So we need to understand who controls everything. Jadi kita perlu mengerti siapa yang mengendalikan semuanya. Hallelujah. Many Haleluya. times we think the devil is controlling. Banyak kali orang salah mengerti bahwa yang mengendalikan sekarang, situasi sekarang adalah iblis. But it's somebody else who is controlling the entire universe. Tapi bukan itu, bukan iblis. Hallelujah. You have to understand, if you read in Job chapter 1 and verse 10 and 11, Kita harus mengerti kalau kita baca di kitab Ayub 8, so Job chapter 1, Ayub 1, verse 10 and 11, ayat 10 dan 11, what is happening? apa yang terjadi di sana? The devil does not have any right to touch God's children, so he had to ask permission from God. Iblis itu gak punya hak untuk menjamah anak-anak Tuhan, sehingga dia harus minta izin kepada Tuhan. So you have to understand the devil cannot touch anybody. Jadi kita harus mengerti bahwa iblis tidak bisa menjamah seorang pun tanpa seizin Tuhan. So how did this happen in the entire world? Lalu bagaimana masalah sekarang yang kita hadapi merata di seluruh dunia? What is the authority? Ada otoritas dari mana? Why it has happened? Kenapa itu bisa terjadi? See, as you know, Ya seperti yang kita ketahui, like yesterday I was telling in the gap prayer, in the group prayer, kemarin dalam grup prayer di Zoom juga saya udah katakan, and I had told sometimes dan that beberapa kali saya juga sudah katakan, when people are against God, saat orang-orang melawan Tuhan, when people are not obeying God, saat orang-orang tidak mematuhi Tuhan, and sometimes people are against God and His children, dan bahkan kadang-kadang orang melawan Tuhan dan anak-anak Tuhan, God permits the devil to destroy, to take action. Tuhan mengizinkan iblis untuk ambil kendali. It's not that God does it, but God allows, or in other words, opens the door, leaves the door open. Bukannya Tuhan mengizinkan, tapi Tuhan membiarkan pintu untuk itu terbuka. Because God shields His children. Karena Tuhan sebenarnya melindungi In fact, anak-anaknya. God shields everyone. Bahkan sebenarnya Tuhan melindungi setiap orang. So that's why the devil has to get the permission. Itu sebabnya iblis harus minta izin. And when he destroys, Dan saat iblis menghancurkan, if you remember in Egypt, kalau kita ingat apa yang terjadi di Mesir, when the angel of death passes over, saat malaikat kematian lewat, wherever there's a blood on the door, on the frame of the door, the angel of death passes away but does not enter or destroy or kill those people inside that house. jadi waktu itu saat malaikat kematian melewati kota di Mesir, melewati Mesir, saat malaikat itu melihat darah yang ditaruh di palang pintu, malaikat itu tidak mengambil nyawa orang dari rumah itu, tapi melewatinya. So now why this happened? Sekarang kenapa hal ini terjadi? How did it get the permission? Bagaimana iblis bisa mendapat izin? And how we can shield?
Dan bagaimana kita bisa melindungi hal ini? So, earlier I have told you so many times, Dulu saya pernah katakan, seringkali bahkan saya katakan, in 1999, di tahun 1999 God told Tuhan God mengatakan is going to bless China. bahwa Tuhan akan memberkati China. And so it happened after some years that God blessed China, and through that God said, I will bring gospel. Ya, dan itu Tuhan benar genapi, dan bahkan melalui itu Tuhan membawa Injil ke China. And it has happened though, after several years. Dan itu setelah beberapa tahun memang Injil masuk ke China. But in October, Tapi pada bulan Oktober 2019 God told Tuhan mengatakan God is going to touch China. bahwa Tuhan akan menjamah China. God is going to touch, and the economy even is going to go down. Bahwa Tuhan memang akan menjamah China dan kemungkinan ekonomi juga akan turun. But God is in control. Tapi pastinya Tuhan pegang kendali atas semua keadaan. And what happened? Dan apa yang terjadi? From China, if you see, it has gone into more than 178 countries. Dari China sekarang sakit penyakit itu terus menjalar sampai ke 187, lebih dari 187 negara. So you see Jadi kita lihat how it can go to so many places. bagaimana kok bisa sampai ke sebegitu banyaknya negara. Now this is a time or a prelude which God is showing about the tribulation time. Sebenarnya inilah waktu saat pendahuluan yang Tuhan tunjukkan yang kira-kira akan terjadi di masa tribulasi. So Baru prelude-nya. this is not a tribulation time. Please understand this. Ya, jadi harap dimengerti, kita belum masuk ke dalam masa tribulasi. But this is a prelude. This is Ini baru prelude. in the movie they call Something trailer. Okay, they show a trailer. Ya. Okay, they show the trailer. So this is just like a trailer. Jadi ini sama seperti itulah. What is happening in the Bible? What does it tell? Jadi sebenarnya apa yang terjadi? Number one, you yang have to dikatakan? understand. Nomor satu kita There harus shall be mengerti. pestilence everywhere. Dikatakan akan ada pestilence, akan ada sakit sampar di mana-mana. Negara, The most cleanest cities, Singapore, Europe, and even in America, even in New York, the world's financial capital, even there, it is not left. It is attacked everywhere. ya, jadi penyakit wabah ini bahkan kota yang terbersih seperti Singapura dan kota-kota Eropa lainnya juga terefek. Bahkan Amerika, New York, kota perekonomian, semua terefek oleh wabah ini. So, it doesn't see any boundaries. Jadi wabah ini melewati segala boundaries, melewati segala If it batasan-batasan. is only a real virus, it can be stopped by using some kind of precaution, by finding some kind of vaccine, by finding some kind of thing to cover it up or stop it. Kalau ini virus biasa, bisa dihentikan dengan suatu cara vaksin atau di daerah tertentu. How tuberculosis is stopped? Bagaimana penyakit tuberkulosis TBC bisa berhenti? How jaundice is stopped? Bagaimana sakit kuning bisa berhenti? But this virus just started few days before, few months before, and it can spread over to nations and it cannot be stopped. And even people, some of the state heads and even some of the mayors, some of the ministers and some of the political leaders are affected. Tapi penyakit ini baru berapa bulan sudah melanda segala tempat, dan bahkan orang-orang seperti wali kota, gubernur-gubernur, semua tidak terlewatkan. Ada beberapa yang terkena efek. So you penyakit have to ini. understand Jadi kita harus mengerti that this is very serious, bahwa penyakit ini sangat serius, and you have to know dan kita harus tahu that this is happening right now, bahwa penyakit ini sekarang sedang terjadi saat ini, and it's spreading over everywhere. dan ini menyebar kemana-mana. Now what is the medicine?
Nah sekarang obatnya apa? People are trying to do so many things, Orang coba banyak hal ya, but nothing is working. tapi nggak ada yang berhasil. Belum ada yang berhasil 100% berhasil. They are not still sure of those medicines. Malah belum ada yang yakin benar mengenai obat ini yang mereka temukan. This virus is just only a small thing, Virus itu sesuatu yang kecil, nggak kelihatan mata. but this is happening now. Tapi inilah yang justru sekarang terjadi. So, now, what we need to understand, Jadi sekarang apa yang harus kita this mengerti? is not stopping here. Ini nggak berhenti di sini. What does the Bible tell? Apa yang Alkitab katakan? There is going to be Akan ada hunger. kelaparan. See, now you cannot get the food. Kita udah mulai susah dapat makanan. And, you know, in like country like Singapore, doesn't have food. They don't produce food. They need everything from outside. Negeri kayak Singapura yang nggak produksi makanan, mereka perlu dari luar. If every country is closed, Kalau semua country, semua negara ditutup, how do they get the food? bagaimana mereka bisa dapat makanan? So, what is happening? Jadi apakah yang terjadi? The one of the things of signs of second coming or the tribulation period is what? Hunger. Salah satu tanda dari masa tribulasi adalah kelaparan. So we need to understand Jadi kita harus this mengerti, is heading towards that. ini sedang menuju ke sana. So, but Tapi how about God's children? bagaimana dengan anak-anak Tuhan? God's children, God will shield. Anak-anak Tuhan, Tuhan yang akan lindungi. Oh, you might tell you don't have food. You might tell you don't have food. Oh mungkin kau bilang kau tidak punya makanan. What does the Bible tell? Apa yang Alkitab katakan? Elisha Elisa poured oil, menuangkan minyak it kept multiplying. dan minyak itu terus tidak berhenti. Put your hand on the food. Taruh makan, tumpang tanganmu di And pray God will makanan bless dan it. berdoa supaya Tuhan memberkati. And the first thing what I told you, Yang pertama yang saya katakan tadi, if there's a blood on your door, kalau ada tadi dalam perjanjian lama ya, dalam kisah Passover perjanjian lama, apabila ada darah domba di apply di palang pintu, then what happens? dan apa yang terjadi? There is no what? The angel of death comes inside. Maka malaikat kematian tidak masuk, tapi hanya lewat, Passover. Amen. Amin. The word Passover is passing over Ya the kata God's people or the God's children or the God's house. Passover artinya melewati. Jadi malaikat maut lewat dari pintu anak-anak Tuhan. So we need to understand Jadi kita harus mengerti God is your shield. Tuhan adalah perlindungan. Yesterday I was talking Kemarin saya bicara in the book of Isaiah. dari kitab Yesaya. You can see Kita bisa God lihat is telling, go Tuhan and shield mengatakan, yourself pergi dan lindungi diri, inside the bersembunyi house and dirimu keep yourself hiding. di dalam rumah dan bersembunyi. Amen. Amin. So we need to understand Jadi kita that perlu God mengerti tells, bahwa go Tuhan and shield mengatakan yourself. pergi dan lindungi, bersembunyi langkau. So you shield yourself and be inside the house. Jadi ininya. Yesaya 26 ayat 20. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu, sesudah engkau masuk bersembunyilah barang sesaat lamanya. So Isaiah 26 and verse 20. Isaiah 26 verse 20. Come my people, enter thou into thy chambers, and shut thy doors about thee. Hide thyself as if were for a little moment, until the indignation be overpast. Amen. Amin. So till it pass, hide yourself. So Keep yourself sampai inside. itu berlalu, sembunyikan dirimu. Amen. Amin. So don't go out, don't step out. Jadi jangan keluar. Oh, then what do I do? Wah, terus ngapain saya? This is the basic thing you have to understand. Nah, inilah hal penting yang engkau perlu mengerti. God created Eden.
Tuhan menciptakan Taman Eden and created Adam and Eve, dan menciptakan Adam dan Hawa and they put him in Eden. dan ditaruh di Taman Eden. There is no office, Belum ada kantor, there is no business, belum ada bisnis, there is not even a church. malah waktu itu belum ada gereja. What is happening? Apa yang sedang There are terjadi? church buildings where there's a church today. There's no congregation today. Sekarang ada gedung, nggak ada jemaat, nggak ada congregation. It doesn't mean that I don't tell that you should not have a church, Bukan berarti jangan ada gereja, but the basic principle is that God wants people to seek Him. tapi prinsip dasarnya adalah Tuhan ingin engkau mencari The wajahnya. Bible tells Alkitab katakan, God came in the evening as usual. Tuhan datang di sore hari seperti biasa. So every day He's been coming. Jadi setiap sore Tuhan datang. Adam and Eve have been meeting God. Adam dan Hawa bertemu dengan Tuhan. So meet God Jadi temuilah Tuhan and be with Him. dan besertalah dengannya. Talk to Him. Bicaralah padanya. Read the Bible more. Baca Alkitab lebih Because lagi. you have to understand you are the kings and the priests. Karena engkau harus mengerti engkau adalah raja dan imam. In Revelation chapter 1 and verse 6, Dalam Wahyu 1 ayat 6, the Bible tells that you are the Alkitab king. katakan itu, engkau adalah raja. Oh, you are the king. You have to understand. Oh, engkau adalah raja, engkau harus mengerti. You are not an ordinary person. Engkau bukan orang yang biasa. So you are a king means you have to know the law of God. Nah, kalau engkau sebagai raja, engkau harus tahu hukum Tuhan. So if you know the law of God, Jadi kalau engkau tahu hukum then Tuhan, you can rule. maka engkau bisa memerintah. So you have to understand Jadi engkau harus this is mengerti. a time for you to prepare for the kingship which is going to come. Inilah waktunya bagimu untuk bersiap-siap karena kerajaanmu akan datang. You are going to be a king. Engkaulah yang akan jadi raja. Jesus is King of Kings. Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja-raja. So you are the king. Nah, raja-rajanya itulah engkau. If you don't know the law, Nah, kalau engkau tidak tahu how hukumnya, you are going to be a king in the millennium? bagaimana engkau bisa jadi raja di masa milenium? God tells read the Bible. Tuhan katakan baca Alkitab, renungkan firman Tuhan. In our inspiration, Di dalam inspirasi yang sering saya sampaikan, every day we write a particular passage of almost 40 words so that you read and complete the Bible in 2 years. di situ ada ayat-ayat Alkitab yang mana dalam 1 tahun, in 1 year, dalam 2 tahun kita bisa menyelesaikan Alkitab. But I don't know how many of you read that. Tapi saya nggak tahu berapa orang yang baca itu. Now this is the time to sit in your home and read the Bible and understand the Bible because you are going to be the kings. Inilah waktunya untuk kita duduk di rumah baca Alkitab, persiapkan diri kita untuk menjadi raja. And to rule this nation you have to be acute. Dan untuk memerintah bangsa-bangsa kita harus diperlengkapi. So you have to read the Bible. Jadi harus baca Alkitab. So you cannot tell there's no time, I'm busy with my business, I'm busy with my job, I'm busy with this and that. You are never busy. You are only busy sitting at home. Only to read the Bible and to pray and have a relationship with God. Jadi saat ini jangan bilang, aduh saya sibuk kerja, saya sibuk bisnis, saya sibuk apa. Sediakan waktu saat ini untuk baca Alkitab dan hanya bersama dengan Tuhan. Amen. Untuk mengenal hukum-hukumnya. Only if you know the law you can rule. Hanya bila engkau mengerti hukumnya yang ada di Alkitab, baru engkau bisa memerintah. There is no more time. Waktu sudah tidak banyak lagi. This is the time where God put you into the closet, into your house, that you cannot go out. So the only job is to read the Bible and to pray and to have a relationship with your spouse and with your children whomever in your home. Inilah waktunya Tuhan menaruh engkau di tempat di mana engkau tidak bisa lagi keluar-keluar, tetapi di tempat, di rumahmu, di tempatmu untuk bersatu dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan dan berkumpul bersama keluargamu yang Tuhan telah berikan bagimu. So read the Bible Jadi bacalah Alkitab and pray dan berdoa and trust God. dan
taruh kepercayaan kita Don't kepada worry about Tuhan. your money problem. Jangan khawatir mengenai masalah Don't worry about keuangan. your business. Jangan khawatir masalah Don't worry about your bisnis. job. Jangan khawatir masalah Now, pekerjaan. what you have to do is to read and pray. Yang perlu engkau lakukan adalah saat-saat ini baca Alkitab dan berdoa. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Because this is the prelude only. Karena inilah masa pendahuluan sebelum masuk ke masa tribulasi. If you prepare yourself Kalau engkau sudah mempersiapkan dirimu and if you obey all the laws of God, dan mengikuti semua hukum-hukum Tuhan, then you will not enter into tribulation, but you will enter into rapture. maka engkau nggak akan masuk ke masa ketribulasi, tapi akan rapture, akan terangkat bersama bertemu Tuhan di awan-awan. You are designed not to suffer because Jesus only suffered in the cross. Engkau tidak didesain untuk menderita, menerima amarah Tuhan yang besar, karena Tuhan Yesus sudah menanggungnya di kayu salib. Amen. Amin. He died on the cross with all kind of suffering, with all kind of pain, just to not let you to suffer. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, menanggung semua penderitaan diakibatkan dosa, hanya untuk supaya engkau selamat. Isaiah 53 and 3 tells, Yesaya 53 ayat 3 He mengatakan, surely has taken all your suffering and all your struggles and all your griefs. Ia telah mengangkat penderitaanmu, kesusahanmu, dan duka citamu. If you are going to enter into the tribulation period, Kalau engkau akan masuk ke masa tribulasi, in other words, you miss the rapture, dengan kata lain engkau kelewatan masa pengangkatan, then what happens? kemudian apa yang terjadi? You cannot get into even heaven later. Mungkin kau nggak bisa lagi ada kesempatan untuk masuk ke surga. Because in the tribulation period, it's going to be very suffering. Karena waktu masa tribulasi itu masa yang sangat super ekstrim menderita. So today, Jadi hari ini we are going to pray. kita akan berdoa. We will see the next part of it tomorrow. Kita akan lanjutkan lagi besok jam 9. So the first thing what we see is Jadi yang pertama yang akan kita lihat adalah, read the Bible yang pertama tadi baca Alkitab and pray. dan berdoa. Now, I want to give you a particular verse, Philippians chapter 4 and verse 6. Nah, saya akan memberi firman Filipi 4 and verse 4 6. ayat 6. Don't worry about anything, but in all your prayers ask God for what you need, always asking Him with a thankful heart. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Now, why I asked you to pray? Kenapa saya minta kita It's untuk not just berdoa? praying for your shield alone, Bukan hanya suatu doa untuk perlindungan kita saja, but because God has declared, God has shown a particular time frame where the corona, how it came, it shall disappear. karena Tuhan telah menunjukkan bahwa corona ini akan ada waktu berlalunya. Seperti halnya dia datang, demikianlah dia akan berlalu. So, God is going to take care. Jadi Tuhanlah yang akan nanti memperdulikan. So now our job is to pray. Jadi sekarang tugas kita adalah berdoa. Pray for whom? Berdoa buat siapa? Pray for the unsaved. Berdoa untuk jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, belum mengenal And Tuhan. pray for your friends. Dan berdoa bagi teman-temanmu. Pray for your neighbors. Berdoa bagi tetanggamu. And most important, pray for Israel. Dan yang terpenting juga berdoa buat Israel. And we have to pray. Dan ada topik-topik doa. And pray for those points. Kita akan berdoa Because untuk poin-poin ini. we need to understand, Karena kita harus mengerti God is looking for somebody to stand in the gap and pray. Tuhan mencari seseorang yang mau berdiri menjadi perantara dan berdoa. In the Bible, God tells that I look for somebody to stand in the gap and pray so that I will not, the nation will not be destroyed, but I don't find anybody. Tuhan katakan, aku mencari orang yang mau menjadi perantara untuk berdoa. Tetapi ia tidak mendapati seorang pun. Amen. So, we need to stand in the gap and Jadi pray. kita perlu berdiri menjadi perantara. And we have to pray in the gap. Dan kita
harus berdoa, menjadi perantara, menjadi pendoa syafaat. When Job stand in the gap and prayed for his friends in Job 42 and verse 10, Dalam Ayub 11 and 42 ayat 10 dan 11, you can see there when Job prayed for his friends, God blessed him. kita bisa lihat pada saat Ayub berdoa buat teman-temannya, kita lihat Tuhan memberkatinya 2 kali lipat, dikatakan demikian. Two things happened there. 2 hal terjadi di God sana. restored his health Tuhan memulihkan kesehatan Ayub and God blessed him a double portion. dan Tuhan memberkatinya 2 kali lipat. 41 chapter he's been talking to God, arguing with God and with his friends and everybody. Nothing happened. Ayat 41 ia bicara Sampai 41 chapter. sampai ayat 41 itu merupakan percakapan antara dia dengan Tuhan dan dengan teman-temannya, tetapi nggak ada sesuatu pun yang terjadi. But in 42nd chapter, Tapi dalam ayat 42 when he prayed saat ia berdoa for his friends, untuk teman-temannya, God blessed him. Tuhan memberkatinya. So don't worry about your business. Jadi jangan khawatir tentang About your bisnismu, job. tentang pekerjaanmu. God will supernaturally bless you. Tuhanlah yang akan memberkatimu secara And supernatural. God will deliver you. Dan Tuhan yang akan And membebaskanmu. God will supernaturally bless you, even restoring you a double portion. Dan Tuhan akan secara supernatural memberkatimu bahkan porsi double. Okay, now we are going to pray Sekarang kita akan berdoa at certain points, yeah? beberapa poin ya. And you also please pray. Ya mari kita berdoa bersama-sama. And this prayer, Doa ini Indonesian time, 9 o'clock, we will have the prayer. waktu Indonesia, besok kita akan mulai lagi waktu Indonesia jam 9. So every day we will have a prayer. Jadi setiap hari kita akan ada doa. And we will pray not for a long time, but I want to tell something. Ya, kita nggak akan doa panjang-panjang, tapi akan ada saya sampaikan sesuatu. And we will pray. Dan kita akan berdoa. And what is happening? Dan apa yang akan terjadi? We'll talk in different times, different things. Kita akan bicara di waktu berbeda dan hal berbeda. So every day please watch Jadi jangan lupa tune in setiap hari jam 9 malam. and join us and ask your friends to join. Dan bergabung dengan kami dan ajak teman-teman untuk bergabung bersama kami. We'll also try to come in the Zoom. Kami juga akan usahakan pakai Zoom ya. Tadi udah coba-coba tapi belum berhasil. So we will try to come in the Zoom also and we pray together so you also can join and Ya, pray. jadi kalau pakai Zoom kan Anda juga bisa ikut berdoa, bergabung bersama kami. So- Kalau ini kayak live Facebook kan cuma satu arah. So please pray together Jadi kita akan berdoa with your sekarang friends and bersama-sama. relatives. Kalau ada saudara-saudara kita di sekitar kita yang kita ajak berdoa, Let's join and pray together now. mari kita gabung dan kita berdoa sekarang. Number 1 point, yeah? Poin yang Let's pertama, ask forgiveness of all the sins of our nation's leaders and your sons and your sins. jadi kita minta ampun atas dosa dari pemimpin-pemimpin bangsa kita, negeri kita, di mana kita berada, dan Why juga dosa-dosa kita. Why we have to pray? Kenapa kita harus berdoa? There are 3 sins I want to mention here. Ada 3 dosa yang ingin saya sebutkan di sini. Number 1, our own sin. Nomor 1, dosa kita sendiri. Not the sins which we ask for forgiveness already or when we get saved. No, not those sins. Bukan dosa-dosa yang waktu kita baru mau masuk Kristen atau baru mau lahir baru kita doakan, bukan dosa yang itu. But many sins we don't do, many things we don't do. Tapi mengenai dosa-dosa yang sesuatu yang seharusnya kita lakukan tapi kita nggak lakukan, misalnya. The Bible tells, for example, Misalnya Alkitab katakan, if somebody asks 1 mile, you walk 2 miles. ya kayak Alkitab kan bilang kalau kamu diminta berjalan 1 mil, berjalanlah bersamanya 2 mil. Kalau diminta baju kita, kasih jubah, seperti hal seperti kayak gitu. So somebody, even in your home, maybe somebody tell, take this, how would you take? You better take what else also they want. Ya, jadi contohnya di rumah ada orang minta tolong ambil ini, ya jangan cuma sekedar ambil itu,
ambil itu dan ambil lainnya. Misalkan contohnya seperti itu. And besides that, your relationship, patch up your relationship with Dan- your spouse, Juga perbaiki With your- hubunganmu dengan pasanganmu, with your brother, sister, dengan saudara-saudara, with your neighbor, with dengan your enemy. tetangga, dengan siapapun yang mungkin memusuhimu. Later I will tell you what are the sins which the spiritual people or which the people of God are doing. Nanti pada kesempatan yang berikutnya kita akan bahas mengenai dosa-dosa apa yang secara tanpa sadar dilakukan oleh justru anak-anak Tuhan. The second thing, Daniel, Yang kedua, he started praying ia mulai berdoa. when Kapan? he knew the time, he started praying and asking forgiveness for their leaders, for his parents, for his ancestors' sins which can come on him. Daniel itu berdoa minta ampun atas dosa orang-orang di atasnya. Amen. Amen. So the sins of the parents, sins of the and sins of the leaders. Ya, jadi dosa para pemimpin kita dan dosa kita. And the third thing is sins of the nations. Yang ketiga adalah dosa bangsa kita. So we pray for the sins. Jadi kita berdoa minta ampun atas dosa-dosa. So let's pray now for the first point. Jadi Father, kita berdoa bersama. in the name of Jesus, Bapa, dalam nama Tuhan Lord, Yesus, we pray Tuhan kami for berdoa our sins, Father. untuk dosa-dosa kami, Lord, Tuhan. maybe so many things. Tuhan, mungkin banyak We are hal. jealous, we are Kami greedy, iri, kami we have an rakus, kami unforgiving heart, punya hati yang gak we mengampuni, have a hurt kami feeling, punya kepahitan, And- rasa sakit hati, and we have a competitive dan kita mind, mempunyai pikiran yang selalu even with our spouse, even with kompetitif, our bahkan brothers, dengan pasangan even kita, with other dengan churches. saudara-saudara kita, dengan sesama anggota So gereja. Lord, we pray that Jadi forgive all Tuhan, our sins, kami Father. berdoa ampuni semua dosa-dosa And kami, we also Tuhan. pray for our parents, Kami juga berdoa untuk orang our tua kami, grandparents, our ancestors, kakek-kakek, nenek, whatever the sins apapun which yang they've mereka, done. dosa-dosa yang mereka Lord, pernah let it not lakukan, come down biarlah on itu us, jangan Father. jatuh kepada The kami, way Tuhan. Daniel prayed Seperti halnya Daniel for berdoa his ancestral sins. atas dosa-dosa orang tua dan kakek We nenek pray that moyangnya. you, Lord, Kami remove berdoa, all the Tuhan, things. biarlah itu dihapuskan We terhadap pray kami, for Tuhan. our country leaders, Kami berdoa our untuk para city leaders, pemimpin negeri, our pemimpin state kota, leaders. pemimpin provinsi kami. Lord, their Tuhan, sins, their corruption, dosa-dosa mereka, their evil dosa things, korupsi, be hal-hal yang forgiven, jahat, Father. biar apapun yang mereka lakukan, Tuhan, kami minta ampun. And we pray that you bless this nation. Dan Tuhan berkatilah And negara bless these kami. cities, Father, we Berkati commit it. kota-kota kami, Tuhan. Kami Lord, serahkan ke dalam tangan-Mu. Lord, we pray Tuhan, for kami the second berdoa point, Lord, untuk poin yang kedua, for Tuhan, this coronavirus. supaya coronavirus ini, Tuhan, Lord, this is molding bisa people. berlalu, This Tuhan. is bringing people to you. Karena supaya coronavirus ini melalui peristiwa ini justru juga membawa Lord, orang kepadamu, Tuhan. this is all maybe hurting people. Mungkin hal ini menyakiti orang This is, Lord, bringing death to people. dan bahkan membawa kematian. But Lord, you're Tapi in control. Tuhan, Engkau pegang kendali. So we know that you have fixed the date. Jadi kami tahu, Tuhan, Engkau telah menentukan suatu tanggal, waktu, In this date, yang and mana this dalam time, waktu Lord, ini you shall remove Engkau akan all the menghapuskan things, Father. semua We sakit stand in corona the gap ini. and pray. Kami jadi perantara untuk berdoa kepadamu, Lord, we Tuhan. commit into your hands, Kami Father. serahkan ke dalam tangan-Mu, Every Bapa. nation, every city, every group of people affected by this coronavirus. Tiap bangsa, setiap kota yang terefek oleh coronavirus ini, Tuhan, Let it pass over, Father. biarlah itu berlalu, Tuhan. Lord, we pray for the third point, Father. Tuhan, kami berdoa untuk poin yang ketiga, Tuhan. Lord, we pray that you protect the nations. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, supaya Engkau melindungi bangsa-bangsa, Lord, we pray that you protect all the people of God. melindungi semua anak-anak Tuhan. Lord, we also pray that you protect those doctors and nurses who are working on duty. Juga melindungi, Tuhan, semua dokter-dokter, perawat-perawat, dan orang-orang yang dalam tugas And people, Lord, we pray corona ini, Tuhan. that people who are working in police, in military, Juga orang-orang and yang bekerja di all the kepolisian, di people who militer, have to do their duty. juga yang harus melakukan pekerjaan
pekerjaan mereka sehubungan Lord, dengan we hal pray that ini you Tuhan. shield them and keep them, Lindungi dan jaga mereka And Tuhan. we also pray for those people, Lord, Tuhan, kami berdoa juga who are untuk in the ministry, mereka yang di dalam the pelayanan families who are the children of dan God. semua keluarga-keluarganya, Lord, protect them anak-anak and Tuhan. shield them, Father. Lindungi dan jaga We mereka commit them Tuhan. into your hands. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Lord, we Tuhan. pray that, Lord, your strength and Tuhan, comfort to biarlah those kekuatan-Mu dan who penghiburan-Mu are lost Tuhan family, menyertai people. mereka yang telah kehilangan keluarganya karena corona ini Tuhan. and especially, Lord, Dan terutama Tuhan, through that let them learn that they melalui itu biarlah they mereka have to come to you belajar Tuhan dan datang kepadamu. and they shall obey the law of God Dan biarlah mereka mematuhi and hukum Tuhan. they shall be a blessing, Dan biarlah mereka and not menjadi only for berkat. themselves but even for other people, Bukan hanya bagi diri mereka tetapi bagi orang and lain. heal those who are sick in Dan those families. sembuhkanlah Tuhan orang-orang yang masih sakit. Lord, we also pray Tuhan, kami juga for berdoa all the people, all the ministries untuk streaming, semua pelayanan-pelayanan, worship, ibadah-ibadah melalui streaming, evangelizing, pujian-pujian, and penginjilan, people semuanya who are Tuhan. doing anything through the Apapun media, yang dilakukan melalui media and Tuhan. people who are evangelizing the other people. Dan yang menyebarkan kabar gembira kepada orang yang Lord, we lain pray that you Tuhan. bless them, Father. Biar Kau berkati mereka dan biarlah jiwa-jiwa dibawa We kepadamu. commit into your hands. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Lord, we also pray that you shall keep your children Tuhan, kami juga berdoa biarlah Engkau menjaga anak-anak-Mu from all kind of dari economic, financial segala problems. masalah perekonomian atau resesi, masalah resesi. Nothing shall touch, Father, your children. Biarlah itu semua tidak mempengaruhi menjamah anak-anak-Mu As your Tuhan. people stand in the gap and pray, Terutama karena anak-anak-Mu berdiri sebagai perantara, pendoa syafaat bagi bangsa-bangsa what Tuhan. Job lost all those years, you restored it a double portion. Ayub telah kehilangan apapun yang ia punya dan kemudian karena ia telah berdoa menjadi perantara, Engkau memulihkan 2 kali lipat So we baginya. pray that, Lord, Jadi kami juga berdoa you Tuhan, shall not leave them, but you shall bless them. biarlah Engkau tidak meninggalkan anak-anak-Mu Tuhan, tetapi justru memberkati mereka. And you shall restore Dan Engkau pulihkan Tuhan the nations bangsa-bangsa and the economic situation dan situasi ekonomi and the financial situation. dan situasi keuangan. So that, Lord, Sehingga what Tuhan, you have spoken, apa yang telah Engkau katakan, Lord, through that your children shall be blessed. biarlah melalui itu anak-anak-Mu bisa diberkati. You are the God Almighty. Engkaulah Tuhan yang maha besar. Even today, Bahkan hari ini Tuhan, Lord, we pray kami for berdoa each and every one untuk setiap who are orang watching yang this program, Father. melihat program ini Tuhan. Right now, those people who are Saat watching, ini mereka yang sedang nonton Tuhan, each and every one, setiap orang yang sedang We nonton pray that Tuhan, you kami bless berdoa berkat-Mu tercurah, bless their jobs, berkati pekerjaan Bless their mereka, business. berkati bisnis bless mereka, their family. berkati keluarga Bless each and mereka, everyone, berkati Father. setiap orang ya Bapa. Lord, pray that you bless your children Jadi kami berdoa berkati and bless each anak-anak and everyone watching dan here. siapapun yang menonton acara ini. And bless them, Father. Berkati dan lindungi We mereka. thank you for the glory. Terima kasih atas We kemuliaan. thank you for your presence. Terima kasih atas We thank hadirat. you for the shield. Terima kasih atas You perlindungan. shall shield your people, Lindungi umat-Mu they'll Tuhan. shield their business, Lindungi bisnis and mereka. let this coronavirus go out of the nation. Dan biarlah coronavirus ini keluar dari bangsa kami. Especially all the leaders of the nations. Terutama kami berdoa untuk Give them pemimpin-pemimpin the bangsa. wisdom Beri mereka hikmat how to handle all this situation. bagaimana menangani situasi ini. And Lord, we pray for each and every one. Kami berdoa untuk setiap As orang. written in Psalm 91, Seperti yang tertulis dalam Mazmur 91. keep everyone under your wings. Tuhan, biarlah Engkau melindungi setiap orang di naungan sayap-Mu. No pestilence, no coronavirus shall attack your children. Biarlah jangan ada coronavirus maupun sakit sampar menyerang anak-anak-Mu We Tuhan. pray that you shield them and keep them and bless them. Lindungi dan jaga mereka Tuhan. Lord, it may be
We Tuhan. have missed somebody. Mungkin ada orang yang kami tidak sebut namanya, Whoever Tuhan. is watching here, Siapapun yang tidak tersebut namanya, yang tapi sedang menonton, we ikut you bersama shall kami bless dalam them, doa Father. ini. Tuhan, Engkau juga memberkati mereka, melindungi We mereka. commit them into your hands. Kami serahkan semua orang ke dalam We give all the tangan-Mu. glory to you. Segala kemuliaan hanya Bless your bagi-Mu. people Berkati umat-Mu, and make Tuhan. them to be a blessing. Dan buat mereka menjadi You berkat. shall diverse and you shall enlarge their boundaries. Tuhan, biarlah Engkau memperluas batasan-batasan mereka. When things pass over, Biarlah saat semua ini berlalu, when this coronavirus pass over, saat coronavirus ini berlalu, you shall bring in a double portion of blessing. bawalah berkat double untuk mereka. And you shall bless them and show them that you love them. Dan and you Engkau care for berkati them. dan tunjukkan kasih-Mu. Because the Bible tells, Karena Alkitab even mengatakan, every hair in your head. bahkan setiap helai rambut di counted. kepalamu terhitung. So Lord, we pray Jadi Tuhan, kami berdoa, that nothing kiranya shall be lost. jangan ada yang rugi. Even the hair cannot fall without your decision. Bahkan sehelai rambut tidak akan jatuh tanpa izin-Mu. So they shall not lose any penny, any money, any business, just because these situations are happening. Kami berdoa Tuhan supaya tidak ada mereka yang rugi sedikit pun karena situasi ini. We commit into your hands everyone, Father. Kami serahkan setiap orang ke dalam tangan. Bless them Berkati in the Tuhan. mighty name of Jesus. Demi nama Tuhan Yesus yang besar. Amen. Amin. Amen. God bless you. God bless you. Halo semua. God bless each and everyone. God bless you Hello. everybody. Hello. Yeah. So- Remember one thing. God is your shield. Ingat ya, satu hal, Tuhan adalah perlindungan kita. Whatever happens, Apapun yang nothing terjadi, can touch you. biarlah Tuhan menjagamu. And God shall bless you. Dan Tuhan yang memberkatimu. He is your source of blessing. Dialah sumber berkat. Your business is not your source. Sumber berkatmu bukan bisnismu. Your job is not your source. Pekerjaanmu bukan sumber That bisnismu. is only a channel. Itu hanya alat, channel Tuhan untuk But the memberkatimu. source is God. Tapi sumbernya adalah Tuhan. If this channel is not there, He can open another channel. Artinya karena sumbernya Tuhan, kalau channel yang ini ketutup, Tuhan akan buka channel yang lain. So don't worry. Jadi jangan khawatir. Just wait. Nantikan Tuhan. And God is going to open the doors. Dan Tuhan akan membuka This virus pintu. is not going to be forever. Virus ini nggak akan selamanya. As I told you earlier, Seperti yang saya sampaikan God has sebelumnya, determined the time. Tuhan udah menentukan waktu. And it's going to be finished soon. Dan akan segera berlalu. It may be spreading fast, Mungkin menyebarnya cepat, but it's going to finish also soon. tapi akan berlalunya juga cepat. God is waiting for people to look unto Him. Tuhan lagi menantikan orang untuk mencari wajahnya. God bless you. Tuhan So memberkati. let's meet tomorrow at 9 p.m. Sampai jumpa besok jam 9. 9 p.m. Bye. Indonesian time. Jam 9 waktu Indonesia. Indian time 7:30. Waktu India 7.30. And whoever from wherever, Dan siapapun dari manapun, join saya undang untuk bergabung. and you shall be blessed. Dan biarlah Tuhan And you shall be memberkatimu. blessing to others. Dan biarlah Tuhan membuatmu menjadi berkat bagi orang God bless lain. you. God bless, bye. God bless. Bye-bye. Bye, God God bless. bless. God bless each and everyone. We love you. We love you. And God Kita loves you. mengasihimu. Tuhan mengasihimu. And God bless you Dan Tuhan memberkatimu. more than other people. Lebih dari orang yang lain. Thank you for joining. Terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa besok jam 9 ajak teman-teman juga gabung. Bye-bye. Bye.